یہ 13 ہجری کی ایک صبح تھی جب مجاہدین اسلام کا لشکر فارسیوں پر حملے کے لیے جنگی ترتیب میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ عراق کا علاقہ سقاطیہ تھا۔ عراق اس وقت سلطنت فارس کا ایک صوبہ تھا اور مسلمان سیدنا خالد رضی اللہ عنہ اور مسنع بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آدھے عراق پر قابض ہو چکے تھے۔ لشکر اسلام کی عراق روانگی کا قصہ گزشتہ حصے میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا تھا۔ اب حضرت ابو عبید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2000 مجاہدین کے ساتھ عراق کی طرف روانہ فرما دیا تاکہ وہ عراق کے محاذ پر پہلے سے موجود حضرت مسنع رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کے ساتھ جا ملیں۔ ان کی روانگی کے فوری بعد 2 گھوڑ سوار مدینہ سے شام کے محاذ کو جا رہے تھے۔ تاریخ میں ان کے نام محمیہ بن زنیم اور شداد بن اوس لکھے گئے ہیں۔ ان کے پاس نئے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام تھا جو نہایت سرعت کے ساتھ پہنچانا لازمی تھا۔ یہ پیغام شام کے محاذ پر موجود اسلامی فوجوں کے ایک کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے نام تھا۔ اس پیغام کا واضح مطلب تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت پر بیٹھتے ہی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو لشکر کے سالار اعلیٰ کے عہدے سے معزول کر دیا تھا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا خالد کے ماتحت سالار تھے ان کو سالار اعلیٰ بنا دیا تھا۔ اس پیغام سے 5 روز پہلے ایک اور پیغام سیدنا عمر کا ایک غلام یرفع اسی محاذ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ اس پیغام میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر تھی جو لے کر شام کے محاذ کی طرف جا رہا تھا، لیکن خالد کی معزولی کا پیغام لے کر جانے والے دونوں شاہ سوار ایک ہی دن محاذ پر پہنچے، جس دن 5 دن پہلے چلا ہوا حبشی مسلمان یرفع پہنچا تھا۔ عین اسی وقت جب یہ پیغام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیے جا رہے تھے، مسلمان مجاہدین حالت جنگ میں تھے۔ دمشق کا محاصرہ ہو چکا تھا اور سیدنا خالد رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ حملہ آور تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دونوں پیغام اپنے پاس رکھ لیے اور قاصدوں کو رخصت کر دیا۔ مختصر یہ کہ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے ہولناک جنگ کے بعد دمشق فتح کر لیا۔ یہ کم و بیش 1 مہینے پر مشتمل محاصرہ تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے دمشق کی فتح کی خوشخبری خلیفہ رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام قاصد کو لکھوائی اور اسے روانہ کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ پیغام 1 اکتوبر 634 عیسوی کو بھیجا گیا، لیکن خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ 1 ماہ 8 دن پہلے 22 اگست 634 عیسوی کی شام وصال فرما چکے تھے۔ قاصد کی روانگی سے بے خبر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دمشق کی فتح سے کچھ وقت بعد خلیفہ اول کے وصال اور سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کی خبر انہیں سنائی اور بتایا کہ اطلاع جنگ کے دوران ہی مل چکی تھی، لیکن کہیں خلیفہ کے وصال کی خبر کا محاصرے پر برا اثر نہ پڑے اس لیے یہ خبریں روک لی تھیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے پیغام پڑھ کر مغموم لہجے میں صرف اتنا کہا، اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر، اگر وہ زندہ ہوتے تو میں اس حال کو نہ پہنچتا۔ واپس ہمارے موضوع فارس کی فتوحات کی طرف آتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ابو عبید ثقفی کی عراق کی طرف روانگی کی۔ جب حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ عراق کی طرف نکلے تو ان کی تعداد صرف 2000 تھی، اور جب وہ ان مرتدین کے علاقوں سے گزرے تو ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے 4000 ہو گئی، اور عراق کی سرحد تک پہنچتے ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی کمان میں جھوٹے نبیوں کے خلاف اسی علاقے میں نہایت تیز اور خون ریز مارکے ہوئے تھے۔ جھوٹی نبوت کے دعوے داروں اور ان کے پیروکاروں کا صفایا ہو چکا تھا، اور مال غنیمت کے ساتھ ساتھ بہت سارے جنگی قیدی بھی مدینہ لائے گئے تھے جو غلام بنا لیے گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی جو 2 بڑے فیصلے کیے، ان میں دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ وہ جنگی قیدی جو اسلام سے پھر کر نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی حمایت میں لڑے اور پھر قید ہوئے ان کو آزاد کر دیا۔ وہ سارے قیدی مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کیے جا چکے تھے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے بعد مسلمانوں نے نہ چاہتے ہوئے ان کو آزاد کیا، اور وہ انہی علاقوں میں واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئے جن علاقوں سے اس وقت حضرت ابو عبید ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لشکر گزر رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دور دور کے علاقوں میں اعلان کروا دیا تھا کہ عراق کے محاذ پر جو کمک جا رہی ہے وہ بہت ناکافی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کے ثمرات اب سامنے آ رہے تھے کہ مدینہ سے 2000 مجاہدین کے ساتھ چلنے والا لشکر عراق پہنچتے پہنچتے 10,000 سے تجاوز کر چکا تھا۔ اس لشکر میں اکثریت ان مسلمانوں کی بن چکی تھی جنہیں مسیلمہ کذاب، طلیحہ اور جھوٹی نبوت کی دعوے دار خاتون سجاح نے اسلام سے منحرف کر دیا تھا۔ آخر ان کی آنکھیں کھل گئی اور وہ دوبارہ اسلام کے دائرے میں آ گئے اور لشکر میں شامل ہو کر ایک مضبوط جنگی قوت بن گئے۔ ادھر سلطنت فارس کے دارالحکومت مدائن میں فارسیوں کا مشہور سپہ سالار رستم کم و بیش آدھے عراق کے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں جانے سے پریشان تھا۔ یہ سارے علاقے محاذ پر موجود مجاہدین کی مدد سے مسنع بن حارثہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح کیے تھے۔ وہیں سے خالد رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کے حکم کے مطابق شام کے محاذ
पर चले गए थे। रुस्तम ने अपने एक निहायत ही अहम और नामवर जर्नैल, जिसका नाम तारीख में जालिनूस लिखा गया है, को हुक्म दिया कि वो चुने हुए शाह सवारों के लश्कर के साथ मुसलमानों के खिलाफ पेशकदमी करे, क्योंकि फारसियों के वो जर्नैल जो रूमियों के खिलाफ टक्कर लेकर उनको शिकस्त दे चुके थे, उनमें से मरवान मारा जा चुका था, जबकि जवान किसी तरह से जान बचाकर मुसलमानों के नरगे से निकलने में कामयाब हुआ था। रुस्तम ने जालिनूस को हुक्म दिया कि गुज़श्ता जंगों की बची खुची फौज एक मकाम कस्कर में मौजूद है, जहां एक और जर्नैल नरसी अपने दस्तों के साथ खैमजन है, उनके साथ मिलकर मुसलमानों को इबरतनाक अंजाम से दोचार करे और अरब तक उनका पीछा करे। यहाँ एक दिलचस्प मामला पेश आया। जालिनूस की मदाइन से रवानगी के साथ ही एक मजजूब सा आदमी, जिसके मैले कपड़े और बाल बिखरे रहते, मदाइन की गलियों से निकलता हुआ शहर से निकल गया। ये एक जासूस था जिसका नाम तारीखों में अशर बिन वसामा लिखा है। ये उन जासूसों में से एक था जिन्हें दुश्मन की नकलो हरकत से बाखबर रहने के लिए सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फतूहात के दौरान मदाइन भेजा था। जालिनूस अभी दस्तों के साथ, जिनमें रुस्तम की हिदायत पर सवारों की तादाद ज्यादा थी, अभी मदाइन से कुछ ही फासले पर पहुंचा था कि मुसलमानों का ये जासूस अशर बिन वसामा बड़ी सूरत के साथ मुसलमानों के लश्कर में हजरत अबू बैद सकफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के सामने पहुंच चुका था। अबू बैद सकफी अपने सामने पागलों जैसे हुलिये में खड़े इस आदमी को देखकर हैरान थे। उसके तारफ के बावजूद वो उसे जासूस मानने पर तैयार नहीं थे, लेकिन मुसना बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें पहचान लिया। इब्ने वसामा ने बताया कि दजला और फरात के दरमियानी इलाके में कस्कर एक मकाम है जिसे सकातिया भी कहा जाता है। फारस की फौज के बहुत से दस्ते वहाँ कयाम किए हुए हैं। पहली जंगों में जिस लश्कर को शिकस्त हुई, उनकी बागी हुई फौज भी वहाँ मौजूद है। वहाँ के जर्नैल का नाम नरसी है। अब रुस्तम ने अपने एक जर्नैल जालिनूस के जरिए नरसी को कमक भेज दी है, जो नरसी तक 4 रोज तक पहुंच जाएगी। अबू बैद रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिए ये इत्तला बहुत कीमती थी। अबू बैद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुसना बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु और महाज पर मौजूद दूसरे जय्यद सहाबा कराम के मशवरे से फौरी तौर पर लश्कर को स्कातिया की जानब कूच का हुक्म दे दिया। सब ने यही राय दी थी कि अगर हम जालिनूस से पहले नरसी के लश्कर तक पहुंच जाएं तो दोनों को अलग अलग शिकस्त दे सकेंगे। अगर वो मिल गए तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मुसलमान गज़वा बदर से ही हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में तादाद में थोड़े होने के बावजूद दुश्मन से टकराते रहे, और इस मुबारक क़यादत ने मुसलमानों में दूसरी खूबी ये पैदा की थी कि मुसलमानों की फौज की नकलो हरकत इस कदर तेज और सूरत के साथ होती थी कि दुश्मन बौखला उठता था। उधर दरिया दजला और फरात के दरमियान एक वसी मैदान में नरसी अपनी फौज के साथ खैमजन कमक का इंतजार कर रहा था। 2 मुर्रखीन बलाजरी और अबू हनीफा ने लिखा है कि नरसी की अपनी फौज मुसलमानों की फौज से 2.5 गुना ज्यादा थी, लेकिन शिकस्त खुर्दा फौज के भगौड़ों ने बाकी फौज में भी मुसलमानों का ऐसा डर पैदा कर दिया था कि वो बिना कमक के लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। नरसी की फौज जदीद हथियारों से मुसल्ला थी और इसमें भी जालिनूस की आने वाली कमक की तरह सवारों की तादाद ज्यादा थी। अल्लामा शिबली नोमानी अपनी किताब अल फारूक में लिखते हैं कि फारसी जर्नैल नरसी के लश्कर के साथ किसरा के 2 मामूजाद भाई बंदविया और तेरविया भी मौजूद थे, जो बिल तरतीब मेमना और मैसरा पर तैनात थे। हर जंग में बंदविया दाएं पहलू पर और तेरविया बाएं पहलू पर रहता था और ये अपने दुश्मन को घेरे में लेकर खत्म करने के माहिर थे। उन्होंने रूम जैसी ताकतवर सल्तनत को बहुत बुरी शिकस्तें दी थी। अबू बैद सकफी के मुजाहिदीन की पेशकदमी बहुत तेज थी, लेकिन रास्ते में दरिया हायल हो गया। अबू बैद सकफी ने दिन की बजाय रात को दरिया पार करने को तरजीह दी। अगली शाम अबू बैद का लश्कर सकातिया के करीब पहुंच गया। अबू बैद सकफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुसलमानों को अगले दिन की जंग की तैयारी का हुक्म दिया, जबकि दुश्मन की तैयारी खत्म करने के लिए छापा मार मुजाहिदीन की 20-20 की टोलियां बनाई, जिन्होंने रात की तारीकी में दुश्मन पर शब खून मारना था। दोनों पार्टियों ने मुख्तलिफ सिमतों से फारसियों के लश्कर पर कामयाब शब खून की कार्रवाइयां की। उनके घोड़ों की रस्सियां काट डाली और उनके घोड़ों को तलवार की नोकें चबोकर दौड़ा दिया। घोड़ों ने कैंप में कयामत बर्पा कर दी। सुबह हो रही थी, लेकिन जर्नैल नरसी, बंदविया और जर्नैल तेरबिया अपनी फौज को मुनज़्ज़म करने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। अचानक फारसियों की फौज में मुसलमानों की आमद का शोर बुलंद हुआ। चश्मे ज़दन ने देखा कि मुसलमान मुजाहिदीन जंगी तरतीब में फारसियों के लश्कर की तरफ बढ़ रहे। सहाबा कराम के मशवरे के साथ अबू बैद सकफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फौज को आम हमले का हुक्म दे दिया था। ये बात पहले भी अर्ज की जा चुकी है कि हजरत अबू बैद सकफी रहमतुल्लाह तआला अलैह सहाबी रसूल नहीं थे, बल्कि वो एक ताबई थे। लश्कर इस्लाम को अबू बैद सकफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 4 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। दाएं और बाएं पहलू के दस्तों को पहले ही हुक्म दिया जा चुका था कि हमला होते ही फैल कर दुश्मन के
पहलू से होते हुए पीछे जाने की कोशिश करें। मुसना बिन हारसा शेबानी रजी अल्लाह अन्हो सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हो के पाए के सालार थे और वो दाएं पहलू पर तैनात थे। उनके साथ सवारों की तादाद ज्यादा थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हो के मातहत उन्होंने रूमियों के खिलाफ बड़े ही खूनरेज मार्के लड़े थे और खालिद रजी अल्लाह अन्हो से बहुत कारआमद दाव पेच सीखे थे। उन्हें मालूम था कि फारसी जर्नैल बंदविया और तेरविया पहलुओं पर हमला करने के माहिर हैं। लिहाजा मुसना रजी अल्लाह अन्हो बड़ी तेजी से अपने दस्तों को फैलाकर इतनी दूर बाहर को ले गए कि फारसियों का पहलू उनके अंदर आ गया। लश्कर इस्लाम के बाएं पहलू पर एक सहाबी जर्नैल सैयदना सुलैत बिन कैस रजी अल्लाह अन्हो मामूर थे। उन्होंने भी मुसना रजी अल्लाह अन्हो वाली चाल चली और अपने दस्तों को फैलाते दूर बाहर की तरफ ले गए और फारसियों के पहलू को अपने घेरे में ले लिया। मुजाहिदीन इस्लाम का यह हमला ऐसा अचानक और इतना शदीद था कि फारसियों को जंगी चालें चलने का मौका ही न मिल सका। उनके पीछे दरिया था और फारसियों की फौज दोनों पहलुओं से घेरे में आ चुकी थी। फारसी तादाद में ज्यादा होने के बावजूद बढ़कर हमले करने की बजाय दफाई लड़ाई लड़ रहे थे और उसके साथ ही बाज ने भागना भी शुरू कर दिया। कुछ दरिया में कूद रहे थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैदान फारसियों की लाशों से अट गया। फारसी फौज के मरकजी परचम का कहीं पता नहीं था। उनके तीनों जर्नैल मैदान छोड़कर लापता हो चुके थे। ये एक मुकम्मल और फैसला कुन शिकस्त थी। नरसी पर फतह हासिल करने पर बहुत बड़ा खजाना मुसलमानों के हाथ लगा। एक खास दरख्त जिसका नाम नरसियान था, उसके हासिल करने की खुशी मुसलमानों को ज्यादा थी क्योंकि इस फलदार दरख्त की खास तौर पर निगहदाश्त की जाती थी और इसका फल सिर्फ किसरा और शाही लोगों की हद तक ही मखसूस था। मुसलमानों ने इसका फल आम किसानों में तकसीम किया और इसका खमस गनीमत के साथ मदीना की जानब रवाना किया और लिखा, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हमें वो खाने खिलाए जो किसरा अपने लिए खास रखते थे। हम चाहते हैं आप भी इन्हें चखें और अल्लाह ताला के इनाम और फजल पर उसका शुक्र अदा करें। अब सिर्फ उस फौज का कला कमा करना बाकी था जो जालिनूस की क़यादत में मदाइन से कमक की सूरत स्कातिया की तरफ बढ़ रही थी।